ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। 15 জন মন্ত্রীকে নিয়ে টানা চতুর্থবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নীতিশ কুমারের। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিলেন অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা। নীতিশের সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন রেণু দেবী, তারকিশোর প্রসাদ। শপথ নিয়েছেন বিজেপির 7, জেডিইউ এর 5 মন্ত্রীও। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআইএম এর। তবে নীতিশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তেজস্বী যাদব। हम लोगों का अलायंस है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, यही हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। मुझे कंफर्टेबल रहेंगे ये जो नए वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे।